अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों, वीरो भराओ सारे ठीक ठाक हो। दोस्तों वीडियो कदा नहीं मैं इस तरह की बनाई, बस मेरी थोड़ी जी मजबूरी बन गई सी ये वीडियो बनानी। मैं आख्या आवाम नूं दसना चाहिए कि इहदे बारे च कुछ सोचो और दसो भी ये बंदा कौन है, तो केह् करदा, ते केह् पींदा, ते केह् खांदा, ते कित्थे रहिंदा, इहदे दिमाग दे विच केह् भरे है, कुछ समझाओ सानू भी यारा। हम जब आए थे 1600 180 1600 180 औसत आमदनी थी। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में 40 से 50 लाख की आबादी ने हिंदुस्तान, जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख 40, पाकिस्तान की आबादी 40 मिलियन थी। Germany and Japan killed millions of their civilians until after the Second World War they decided that they would have on the border region of Germany and Japan, they had joint industries. کہ جائیں اور شیر کے اوپر مور لگائیں۔ میں اپنی والدہ بلے پہ پکڑنا تو چاہیے ان لوگوں کو جو مون کٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، چائنا کٹنگ۔ میں پورا لائے عمل دے دوں گا اپنی پارٹی کو، ساری پارٹی کو میں بلا رہا ہوں 24 کو رائیونڈ اسلام آباد۔ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا ہم پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا ہم پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ NA-22 کا بڑا اہم الیکشن، NA-122 کا بہت اہم الیکشن، میں 120 ہی کہہ رہا ہوں، NA-122 کا بڑا اہم الیکشن ہے۔